ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ ರಚನೆ ಒಂದು. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣ. अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधितं माधवं श्रीधरं राधिका राधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्ददे देवकी नन्दनं नन्दनं सन्ददे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् विष्णुवे जिष्णुवे शंखिने चक्रिणी विष्णुवे जिष्णुवे शंखिने चक्रिणी रुक्मिणी रागिणी जानकी जानये रुक्मिणी रागिणी जानकी जानये वल्लवी वल्लभायाचितायात्मने वल्लवी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिनी वंशिने ते नमः कंसिविध्वंसिनी वंशिने ते नमः अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं
ॐ